बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल रेट कट्स का डिसीजन आना था, तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स किए गए हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैंने बड़ी तफसीली वीडियोस लगाई थी कि अगर इतने पॉइंट रेट कट्स होते हैं तो क्या इम्पेक्ट होगा। अब रेट कट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, जो बाद में डिसीजन लेने के बाद एक स्पीच करता है। उस स्पीच का एक एक लफ्ज़ मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो अगर पिछली आप एफओएमसी की मीटिंग के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसने एक बात कही थी कि रेट कट्स हमने अभी तो कर दिए, लेकिन दिसंबर में हम रेट कट्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ उसकी इस बात से मार्केट ने इतना ज़्यादा बिहेव नहीं किया था। तो अभी कुछ डेटाज होते हैं जिनका मैंने पहले बताया था कि मार्केट एडवांस में इम्पैक्ट ले चुकी होती है। तो 4100 के करीब करीब मार्केट चल रही थी, 4110 4120, हमने देखा 4250 तक भी गई। वो किस वजह से गई? $100-150 मार्केट में अगर इंक्रीज हुआ तो किस वजह से हुआ? सिर्फ दिसंबर की प्रेडिक्शन आना शुरू हो गई कि दिसंबर में दोबारा रेट कट्स किए जाएंगे। तो आखिरी दिन तक 91% लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट, ये कहना शुरू हो गए कि रेट कट्स लाजमी होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग रेट कट्स किए गए। अभी दिसंबर में रेट कट्स हुए तो आने वाली जो एफओएमसी की मीटिंग्स हैं, एक जनवरी में, एक आगे आई थिंक मार्च में है, तो उसके हवाले से जब सहाफियों ने सवालात किए तो पावल ने कहा कि ये डिपेंड करेगा जो हमारे पास डेटाज होंगे उस पे। तो हम वेट एंड सी वाली पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब वेट एंड सी वाली क्या पॉलिसी है? अभी डाटाज आएंगे, आपको पता है सीपीआई का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पीपीआई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनएफपी का डाटा है, जो आने वाले डाटाज हैं। फिर कुछ अक्टूबर और नवंबर के कुछ डाटाज अभी तक पेंडिंग भी हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस स्पीच में यही कहा गया कि वो पेंडिंग डाटाज भी आएंगे, उसके बाद जो आने वाले डाटाज हैं जब वो सामने आएंगे उनको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हम फर्दर क्या करना चाह रहे हैं, क्या जनवरी में रेट कट्स होंगे या नहीं। फिर एक बात और भी कही गई कि अगले साल 2026 में सिर्फ एक दफ़ा रेट कट्स किए जाएंगे। तो हमारी मईशत थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन साथ ये भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ती जा रही है। एक ये भी साइन दे दिया, और कुछ वीडियोस में पहले मैं बता चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के ऊपर। तो पावल की स्पीच के बाद अब मार्केट ने बिहेव कैसा करना है? जब एफओएमसी की मीटिंग्स होती है तो आपको पता है थोड़ी अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। अभी क्या होगा? अभी मार्केट $60-70 ऊपर जा सकती है, थोड़ी सी करेक्शन भी देगी, थोड़ा सा 4200 4180 इसके करीब भी आएगी। और रात को भी आपने देखा मार्केट इसके करीब थोड़ी सी आई, फिर पंप कर गई, फिर 43 42 37 तक भी गई। तो थोड़ा सा अब इसी जोन में मार्केट मूव करती रहेगी। अब कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अगर 50% अगर सेल आउट कर चुके हैं, अगर 4180 90 इसके करीब मार्केट अगर आती है तो वो 50% की मजीद खरीदारी कर लें। और 4220 के करीब करीब अगर मार्केट मूव करती है ना, 4220 4230 4200, तो फिर इसने अपनी यही रेंज बनानी है 4250 तक। फिर आगे डाटास पे डिपेंड करेगा। डाटा आज भी एक डाटा आना है, फिर आगे मजीद डाटास कुछ आएंगे, उनको देखकर ये डिसाइड करेंगे कि जनवरी में क्या किया जाए। अगर तो डाटास गोल्ड की फेवर में आते हैं, यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट आते हैं डाटास, तो फिर जनवरी में मजीद रेट कट्स होंगे। जनवरी में मजीद रेट कट्स होते हैं तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। अभी दिसंबर के रेट कट्स क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं? 4300 के करीब करीब मार्केट जा सकती है दिसंबर तक। दिसंबर के आखिरी जो दिन है उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट जो ये मैंने रेंज आपको बताई है ना, इसी के दरमियान दरमियान घूमती रहेगी। तो थोड़ा मार्केट से इन टच भी रहा करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी ये मतलब $15-20-30 जब मार्केट नीचे जाती है ना, हर किसी ने किटको ऐप और मुख्तलिफ ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं,
تو وہاں پر بار بار یہ میسج آ رہے ہوتے ہیں اب 4170 پہ چلی گئی ہے. تو جن لوگوں نے لانگ ٹرم کے لیے لیا ہوا ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی ٹینشن لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو لانگ ٹرم والے جو ہیں وہ تو ٹینشن فری انہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر مارچ تک ہولڈنگ کیپیسٹی ہے تو مارچ تک انہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بالکل شارٹ ٹرم 10-15 دنوں کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے اگر کل 50% بیچا ہے نا تو وہ بھی وہ والا سونا بیچا ہوگا جن پہ وہ آلریڈی پروفٹ بنا چکے ہیں. تو 50% مزید جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے 2-3 دن صبر کر دیں, مارکیٹ کا تھوڑا ٹرینڈ چیک کریں. جس ٹرینڈ پہ مارکیٹ سیٹ ہونے کی طرف جائے گی انشاءاللہ وہ بھی سگنل پراپر دیے جائیں گے. سلور نے بھی اپنا آل ٹائم ہائی سیٹ کر دیا, کل یہ $62 پر اونس تک چلی گئی. اب مارکیٹ میں ریٹ سٹیبل ہو چکا ہے سلور کا. پہلے اوور کاسٹ چل رہا تھا, ابھی سٹیبل ہو چکا ہے. پہلے اگر انٹرنیشنل کے اکارڈنگ ریٹ 5000 تھا تو ہمارے پاس ریٹ 7000 تھا. کیوں؟ مارکیٹ میں اس کی سپلائی نہیں تھی, یہ میں بار بار بتا چکا ہوں. ابھی سپلائی پوری ہو چکی ہے تو خدا رہا یہ بار بار اسپیشلی اس کے لیے آپ کالز کرتے ہیں, بار بار میسیجز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے 7000 پہ لی جب $52 پہ تھی اور ابھی $62 پہ تو ریٹ 6600 ہے. تو میں نے ایک ویڈیو میں باقاعدہ آپ کو ریٹ کیلکولیٹ کرنے کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ پورا فارمولا بھی بتایا ہوا ہے, تو اس فارمولے سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیا کریں. اسی یوٹیوب شارٹس کے اندر وہ ویڈیو ہے, اس میں باقاعدہ فارمولا مینشن کیا ہوا ہے, تو اس کو بھی ایک اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں. اور ایپ آپ کے پاس موجود ہے, وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھتے رہا کریں کہ گولڈ کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے, مارکیٹ اوور کاسٹ چل رہی ہے یا انڈر کاسٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا. اور میری کوشش ہوتی ہے ہر ڈیٹا کے بارے میں تفصیلی بتا دیا جائے, ہر چیز آپ کو تفصیلی بتا دی جائے تاکہ آپ خود بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں. آپ کو خود بھی پتا ہو کہ اب مہینے کا پہلا فرائیڈے ہے تو یہ والا ڈیٹا آنے والا ہے, فلاں ڈیٹ ہے تو فلاں ڈیٹا آئے گا. اگر وہ نیگیٹو آتا ہے ڈالر کے لیے تو گولڈ پہ اس کے کیا امپیکٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے. تو پینک بالکل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے اتنا لمبا چوڑا بیہیو نہیں کرنا کہ کوئی ڈاؤن سائڈ موو کرنا شروع کر دے گی اس کی ان باتوں سے. ٹھیک ہے, مارکیٹ سمجھ لے سٹیبل ہے. جتنی فور کاسٹ کی گئی تھی ریٹ کٹس کے حوالے سے ایکچوئل ریٹ کٹس اسی کے اکارڈنگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آلریڈی اس کا ایڈوانس میں آپ پچھلے 8-10 دنوں میں دیکھیں $120-30 کا امپیکٹ پڑ چکا ہے. $40-50 کا اور امپیکٹ یہ آپ کو دے گی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا پینک نہیں ہونا. انشاءاللہ ریٹ گریجولی بڑھے گا, یہ نہیں ہوگا کہ اچانک بڑھ جائے گا, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک گر جائے. ٹھیک ہے, سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری موومنٹس ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ.